मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानक मु प्रणाम करुचे। संसार रे आमे माने समस्ते अच्छे जेभली सागर को बा समुद्र को पारी हवा बा सागर को अतिक्रम करिबा जेभली कष्टदायक से भली संसार सागर को पारी हवा सेहीपरि कष्टदायक। सागर रे जेभली विराट विराट तरंग मान आसी थाए भयंकर जीवजंतु थांती आक्रमण करती सागर को पारी हवा जेभली कष्टकर सेही भली संसार सागर को पारी हवा आहुरी बहुत कष्टकर। संसार एक सागर से सागर भितरे आमे अच्छे जेमती समुद्र रे ढेउ आसे विराट विराट ढेउ जेमती आमान को बुड़े की मारी दिए एवं ढेउ को अतिक्रम कले अनेक जीवजंतु अच्छन्ति ता मनुष्य को आक्रमण करी खाई दियंती मनीष शेष हो जाए आउ सागर को अतिक्रम करि पारे नहीं कि कूल रे पहुँची पारे नहीं। सेही भली ए संसार सागर भितरे ढेउ होउछि कि अनेक बाधा विघ्न प्रतिबंधक अनेक बाधा प्रत्येक क्षेत्र देखंतु बाधा प्रत्येक क्षेत्र देखंतु विघ्न प्रत्येक क्षेत्र देखंतु प्रतिबंधक सृष्टि होउछि से होउछि ढेउ। ए संसार सागरे भयंकर जीव मगर संकुश बड़ बड़ समुद्र प्राणी जे मनीष को खाई दिए से भली संसार सागर बड़ भयंकर जीव होउछि किए ना मनीष भितरे काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। तेणु ये बड़ बड़ भयंकर जीव आम मान को कौन करुचंती माने खाई दौचन आमे तांकर शिकार होउछे कि शिकार होउछे ना निजर मन आपण मानकर मन शिकार होउछे। तेणु ये संसार सागर को पारी हवा को हेले ये भयंकर तरंग बा ढेउमाला आउ जो जीवजंतु भयरू रक्षा पाया को हेले आमको सत्संगर आश्रय ग्रहण करिया को पड़िबो। आउ कौन करिया को पड़िबो ना ब्रह्म मंत्र को भजन करिया को पड़िबो। आउ कौन करिया को पड़िबो ना सत चिंता करिया को पड़िबो। आउ सत कार्य और सत आचरण आमको करिया को पड़िबो। जदि आपण सत्संगर आश्रय न नेबे से ब्रह्म मंत्र को भजन न करिवे सत चिंता जदि न करिवे सत कार्य जदि न करिवे सत आचरण जदि न करिवे ये जो जीव भयंकर जीव काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य आपण को आक्रमण करिवो बा खाई शेष करदब। तेणु आपण ये भवसागर अतिक्रम करिपारिबे नहीं। भागवत रे लिखा अछि सुलभ नावरूप घटे बंधन भव सिंधु तटे एनाबे गुरु कर्ण धार मुहि अनुकूल समीर। तेणु आपण जदि ए संसार डंगारे बसिबे एवं गुरु निश्चिंत भाव में आपणकर कर्णधार हेबे आपण को शिखई देवे आपण किभली भाव ए भव सागर संसार रूपक सागर उदार हो जाकि आपण कूल लगे। सेतिपई आमको कौन करिया पड़िबो ना क्रिया जोगर आश्रय नबाकू पड़िबो। क्रिया जोग को भल भाव में बुझाकू पड़िबो। आउ क्रिया जोगर को भल भाव में साधना करने को पड़िबो। आमे
दीक्षा नबाटा बहुत बड़ कथा। पूर्व जन्मर सेतिकी सुसंस्कार नथेले केई केबे दीक्षा ग्रहण करि पारिबे नाही, केई केबे दीक्षा ग्रहण करि पारिबे नाही। दीक्षा अर्थ आपण समस्ते जानिचंती। दीक्षा अर्थ ज्ञान चक्षुर उन्मीलन, दीक्षा अर्थ स्वरूप रे अवस्थापन, दीक्षा अर्थ नवजन्म। आमे दीक्षा ग्रहण कले बहुत भल कथा, किंतु ता सहित निजको गुरुंको पाखरे पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिदबाटा उचित। जदि गुरुंको पाखरे आमे निजको पूर्ण रूपे समर्पण न कले, गुरुगत प्राण न हेले, गुरुमुख न हेले, गुरुंको प्रति श्रद्धा विश्वास आउ भक्ति न रहिला, तेणु आमे साधना रे केबे अग्रसर हो पारिबा नाही। गुरु शक्ति आम भितरे क्रियाशील हब नाही। तेणु साधनार बड़ विघ्न होउछि कौन ना अविश्वास भाव। आम भितरे से गुरुंको प्रति विश्वास भाव बा भगवान को प्रति विश्वास भाव रहिबा एते सहज नुहे, साधारण भी नुहे। जा अंतर रे गुरुंको प्रति भक्ति नाही, श्रद्धा नाही, विश्वास नाही, से केबे साधना करि परिबो नाही। साधना रे तार निष्ठा केतबळे आसीबो नाही। देखंतु आग निष्ठा ना आग भक्ति ना आग विश्वास, कोटिक आग। जदि गुरुंको प्रति विश्वास अच्छे, साधना प्रति विश्वास अच्छे, आपनको भितरे निष्ठा आसीबो। जदि गुरुंको प्रति आउ साधना प्रति बा ईश्वर प्रति मनरे विश्वास नाही, आपणकर निष्ठा आसीबो नाही। निष्ठा अर्थ कौन? नियमित आउ निष्ठार सहित आपण साधना करिवे बा ध्यान करिवे। प्रत्येक दिन जेमती आमे खाऊचे 3 थर 4 थर, सकाळे खाऊचे, मध्याह्न रे खाऊचे, केतक लोक संध्या बेले टिके टिफिन करंती, पुणी रात्रि आमे प्रसाद पाई शज्या को जाऊचे। से भली खाइबारे जेमती निष्ठा रोचे, टिके व्यतिक्रम हेले आमे विरक्ति प्रकाश करुचे एवं व्यस्त ही पड़ुचे, एवं केते लोकंग आगरे आमे प्रकाश करि दउचे जे मु आज गोटे मध्याह्न रे खाइने कि राति रे टिके खाइने। पुणी खाद्यटा होउची स्थूल शरीर। स्थूल शरीर भितरे सूक्ष्म शरीर अच्छे, सूक्ष्म शरीर भितरे कारण शरीर रही। कारण शरीर परे जाई आत्मार स्थिति। तेणु आमे स्थूल शरीर विषय एपर्यंत भल भाव सचेतन कई नुहु। तेणु स्थूल शरीर टिके खाद्य कमीगले कि थरे व्यतिक्रम हेले आमको केते व्यस्त केते विव्रत ही लगुच। किंतु सेई भली साधनाटा होउछि सूक्ष्म शरीर क्रिया, कारण शरीर क्रिया। तेणु आम भितर सूक्ष्म शरीर अच्छे, कारण शरीर अच्छे। कारण शरीर रे समस्त बासना आमर संचित ही अच्छे। सूक्ष्म शरीर रे समस्त कामना गुड़िक संचित ही अच्छे। आकु आपण माने शुणुचंती किंतु बुझी पारिबे नहीं स्थूल शरीर कौन, सूक्ष्म शरीर कौन, कारण शरीर कौन, एवं कारण शरीर को किभली भाव में अतिक्रम करा जाई पारे। गोटे पराविद्या गोटे अपराविद्या। इंद्रिय मानक द्वारा जो जिनिस आमे ग्रहण करि थाउ ताही अपराविद्या। इंद्रियातीत ही जहा मोर लब्ध हुए, जहा मोर प्राप्ति हुए ताही पराविद्या। तेणु आमे तो समस्ते सबुबले बहिर्मुखी, समस्ते सबुबले चंचल, समस्ते सबुबले अस्थिर एवं निज भितरे से परमपिता परम ब्रह्म अच्छन्ति बा भगवान अच्छन्ति बा आत्मा अच्छी बा अच्छन्ति। से विषय आमे सचेतन नहु। आमे कथा सुनिला परे जानिला परे मध्य
आमर विश्वास होना कहीं आम बहिर्मुखी सदा सर्वदा चंचल आउ सर्वदा अस्थिर आउ शज्या त्यागरू शज्या को जीवा पर्यंत भी नुहे सबु समय रे जे पर्यंत ए पिंडरे प्राण अच्छी बा ए पिंडरे जीवन अच्छी से पर्यंत आपण क्रियाशील बा कार्यरत आपण भावुचंती मु सोई पड़िली मु कार्यरू विश्राम नेले ना रक्त संचालन क्रिया चली श्वास प्रश्वासर क्रिया चली शरीर भितरे जेतिक पार्ट्स अच्छे समस्ते क्रियाशील हृत्पिंड ता काम करुचे लंग्स ता काम करुचे स्टोमाक ता काम करुचे लिभर ता काम करुचे पैनक्रियास ता काम करुचे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम किडनी जहाँ सब ऑर्गन अच्छी भितरे स्थूल शरीर आपणकर रेस्ट नौचे किंतु सबुजाक क्रिया आपणकर चली विश्राम केतबेले आमे कहूचे आमे विश्राम नौचे किंतु विश्राम केतबेले नबा तेणु समस्ते भावती मृत्यु एक दीर्घ निद्रा बा चिर निद्रा सेति बेले जाइकी आमको विश्राम मिलला केतेक लोक अछंती मानसिक अस्थिरता हेले मानसिक विकृति हेले मानसिक चंचलता हेले से माने कौन करती सुइसाइड कर दियंती कारण सबुथरू आमे केमती निवृत्ति नहीं मैक्सिमम लोक देखंतु सब सुइसाइड करुचंती काहेकि ना मानसिक चंचलता मानसिक अस्थिरता मानसिक विकृति तेणु निज भितरे भगवान अछंती बा परमात्मा परम ब्रह्म अछंती कि हिंदू कि मुसलमान कि ख्रिस्टियान कि बुद्धिस्ट कि जैन जिते संप्रदाय अच्छी धर्म तो एक धर्म अनेक नुहे जेतेक मत रही जेतेक संप्रदाय रही समस्तंकर से गोटे कथा निज भितरे परमात्मा परम ब्रह्म बा आत्मा अवस्थापन करुचंती तेणु सेतिकी सुसंस्कार नथले सेतिकी तत्वगुरुंकर शरणापन्न नहेले आपण भितरे जो आत्मा अच्छंती बा परमात्मा अच्छंती तांको विषय आपण ज्ञान लाभ करिपारिबे नहीं प्रथमे श्रद्धा श्रद्धा आसिले आपण ज्ञान लाभ करिवे ज्ञान लाभ परे आपण साधना करिवे साधना करि सारला परे आपण भितर दिव्य ज्ञान लाभ होबो जे पर्यंत आपण श्रद्धा आसी नहीं भगवत गीतार लेखा अच्छे श्रद्धावान लभेत ज्ञान तेणु श्रद्धा आसिले ज्ञान लाभ हुए आदौ श्रद्धा तत्पर साधुसंग तत्पर साधना तत्पर सिद्धि आदौ श्रद्धा श्रद्धा हेइथिबारु आपण माने आसीचन जदि श्रद्धा न रहिबो आपण माने केतबेले आसीबे ना तेणु श्रद्धा बहुत बड़ कथा सेतिलागी भागवत रे भगवान कहिचंती श्रद्धा नथाई अंतर्गते ताहा मु छुईमी केमंते तेणु श्रद्धाटा कोटे आसे भगवान कहले एठी ना मनरे श्रद्धा आसिया कहले नहीं मनरे जा आसे ता चली जाए जा थरे अंतर रे स्थान पाई थाए बार हृदय रे स्थान पाई थाए ताहा केबे जाए नहीं तेणु श्रद्धा नथाई कौन कहले ना अंतर्गते अंतर्गत बोले अंतर रे तेणु आम श्रद्धा आमर भल पाइबाटा सबु मनरे 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 अंतर रे अंतर बोले आपण भितरे बा हृदय रे भगवान प्रति श्रद्धा गुरु प्रति श्रद्धा ताकू केही टाली दे पारिबे नहीं देखंतु जो माने गुरु को भगवान को मनरे भल पाई बसंती से माने कौनसी बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसिले से विच्युति हो जाते से माने कौन करते स्थिर होइकी रही पारंती नहीं जे हृदय रे भगवान को गुरु को बसई थांती
आओ गुरु भगवान को सत्य बोली बुझी थांते गुरु भगवान सब किछि बोली भाभी थांते तांको निकट रे निजको समर्पण करि देई थांते जेते बाधा आसो जेते विघ्न आसो जेते प्रतिबंधक आसो जिते जहा घटना घटी जाओ से माने से पथरु केबे विच्युति होंती नहीं गुरुंको ठारू तांको मन बा भगवान को ठारू तांको मन केतबळे निवृत्ति हो जाए दूरे जाए जेमती जिते ऊपर को चढ़ीबे साधनार जिते ऊपर को ऊपर आपण जीवे आपण भावुथेबे सेते सुगम हो जीवो सेते बाधा विघ्न प्रतिबंधक कटि जीवो ता ठीक नुहे ता बुझीबाटा आमर भूल स्थूल अपेक्षा सूक्ष्मटा बहुत पावरफुल सूक्ष्म अपेक्षा कारणटा आउरी अधिका पावरफुल देखंतु स्थूल एग्जांपल बाबा दौचंती स्थूल रे आपण को अर्थ साधन रे विघ्न सृष्टि करे अर्थ चिंता बहुत चमत्कार लोक सबू छाड़ी दे पारुछि किंतु अर्थ को छाड़ी पारु नै सज्जा त्यागरु कौन टिके खाई दे केमती अर्थ पाई व्याकुलित होइकी दौड़ुछि ताको रेस्ट नाही एवं एभली भावरे से दौड़ुछि जे राति 10टा पर्यंत 12टा पर्यंत गोटाए पर्यंत से अर्थ चिंतार निमग्न ही पड़ुछि संध्या हेले शास्त्र लेखा अछि कौनसी कर्म करिबा कथा नुहे आपण माने समस्ते जानिथेबे ए विज्ञान जुगरे एबे मध्य संध्या हेले देश देश भीतर जदि युद्ध लगी थाए ता बंद कर दिया जाए संध्या पर युद्ध हो पारिबो नै हिंसात्मक कार्य मध्य बंद कर दिया जाए से पुणी केते गुरुत्वपूर्ण किंतु एबे देखंतु आ दिन नहीं कि राति नहीं लोक परिश्रम करी चलीचंती से परिश्रम कौन पई करूचंती ना से श्रम करूचंती अर्थ उपार्जन पाई से अर्थ कौन हबो ना जस सम्मान प्रतिष्ठा भल बैंक बैलेंस करिबा जगह खंडे किनिबा एवं कौन करिबा ना कोठा करिबा गाड़ी करिबा आउ केते लोकंकर बुली जीवा देखंतु जो अर्थ उपार्जन आपण करके संचय करूचंती ताकू जे दिन आपण भोग करि परिबे तार कोनोसी ग्यारंटी नहीं काहे ग्यारंटी नहीं ना निश्वास नैव विश्वास निश्वास पर विश्वास नहीं आमे काहे विश्वास नहीं ना आमे निश्वास नौने आमे निश्वास छाड़ूने से आमर अधीन रे नहीं किए आम भितर श्वास प्रश्वास नौची किए आम भितर श्वास प्रश्वास छाड़ुची आमे ए विषय जानिने जदि सत्संगर आश्रय नवा तत्वगुरुंकर शरणापन्न हवा तांको विश्वास आ भक्ति करिबा ताहले आम भितर किए रही श्वास प्रश्वास क्रिया करुची आमे बुझी पारिबा एवं से श्वास प्रश्वास क्रिया काहे आम भितर करुचंती आमे से विषय मध्य ज्ञान लाभ करि पारिबा तेणु आमे ए पर्यंत जानिने कि आम भितर श्वास प्रश्वास नौची ए सृष्टि रे समस्त कार्य सबुबले क्रिया चली केतबले क्रिया बंद नहीं आमे क्रिया जोग रे दीक्षा ग्रहण करिचे क्रिया जोग सर्वश्रेष्ठ जोग बारंबार बाबा कहते सबु जोगर सारांश ही क्रिया जोग रे अच्छे क्रिया जोग होची संपूर्ण भाव में ज्ञान मिशा भक्ति जोग क्रिया जोग रे कौन से देवादेवी कथा उठे नहीं क्रिया जोग रे कौन से कथा को विरोध निंदा समालोचना करा जाए नहीं क्रिया जोग अभ्यास कले कौन हुए ना साधक जो सागर जीवजंतु गण अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य भाव साधकर निवृत्ति हो जाए साधक अंतर्मुखी हुए साधक बहिर्मुखी हुए नहीं साधक भितरे भगवान अच्छन्ति आत्मा अच्छन्ति अनुभव हुए जे भली क्षीर भितरे घृत अच्छी जेमती बसा दही को मंथन कले समस्त देखिथे लहुंटी ऊपर को उठी आसे
तापरे से लहुणी की संग्रह करी निआरे बसैले घृत बाहरे से घृत को क्षीर रे पकैले आउ मिसे नहीं क्षीर सहित से बड़ी साधना कले आम भितरे जे आत्मा अच्छन्ति बा परमात्मा अच्छन्ति बा भगवान अच्छन्ति बा जो प्राण अच्छी आमर उपलब्धि अनुभव हुए। देखंतु समुद्र रे कौन नाही जेतेबेले समुद्र मंथन करागला देवगण और दैत्यगण समुद्र मंथन कले केते जिनिस समुद्र मंथन रु बाहरला केते 14टी जिनिस समुद्र मंथन रु बाहरला किंतु जदि मंथन न होता ताले समुद्र भितर कौन अच्छी कौन बाहरी था शेष कौन बाहरी ना अमृत ही बाहरला जो अमृत लगी देवता गण भितरे और राक्षस गण भितरे कौन है टणा उटारा है कि अमृत को पान करिवो। जदि आमे सेही भली साधना करी करी जीवा शरीर को कर्षण करिबा साधना करिबा आम भितरे अनेक जिनिस बाहरिबो। अनेक जिनिस अर्थ साधक अनेक सिद्धि अनेक विभूतिर अधिकारी हब। साधारण लोकंकर गोटे धारणा साधु माने जे प्रकृत साधु साधु किए ना सत को पाइबा पाई सत को उपलब्धि करिया पाई सत को दर्शन करिया पाई जे प्रयास करे जे साधना करे ताको साधु कुआ जाए। समस्त को साधु कुआ जाए ने साधु वेशधारी लोकों को साधु कुआ जाए ने। आम मानकर धारणा जे दाढ़ी रखीचे बाल रखीचे गौरिक वस्त्र परिधान करुची कि शुभ्र वस्त्र परिधान करुची कि हलदिया वस्त्र परिधान करुची आमे ताको साधु बोली भावी दउची। तथापि साधारण कथा नुहे जा हो केते जन्मर साधना नथले संसार प्रति मनरे वैराग्य आसे ना। संसार प्रति वैराग्य आसीबा एते सहज नुहे। ए संसारटा जे अनित्य जे असत्य जे मिथ्या ए जे माया एवं केही जे कहार नुहंती ए अनुभव ए बोध हबाटा एते सहज नुहे साधारण कथा नुहे। भगवान कर माया एभली भाव विस्तार होइछि 14 भुवन भागवत रे लेखा अछि माया जंत्रित सर्वजन ब्रह्मादि 14 भुवन ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मा को मध्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मध्य माया लागिचे सबु शास्त्र रे वर्णना अछि। आमे किंतु ए संसार रूपक सागर भितर रही खाली उबेई टुबेई होउचे। भागवत रे लेखा अछि फुणी बुड़ई फुणी उठई निगम पथ नित्य हुड़ई। फुणी बुड़ई फुणी बुड़ी जाउचे फुणी उठी जाउचे निगम पथ नित्य हुड़ई। निगम बोले भगवान को पाइबार पथ को निगम कुआ जाए संसार को आगम कुआ जाए। से निगम पथ नित्य हुड़ई माने प्रत्येकटी मुहूर्त रे आमे सांसारिक माया भितरे बेसी ही जाई बुड़ी जाउचे। पुणी टिके भगवान का आशीर्वाद रो भगवान को कृपारो आमे पुणी उठी जाउचे पुणी बुड़ी जाउचे। काहींकी ना आमे तत्वगुरुंकर शरणापन्न हेइने आउ से ब्रह्म नाम को आमे भजन करुने सत चिंता करुने सत कार्य करुने सत आचरण आमे करुने। जदि तत्वगुरुंकर शरणापन्न हवा आ ब्रह्म नाम को भजन करिबा सत चिंता करिबा सत कार्य करिबा सत आचरण करिबा ताहले आमे भवसागररु आनंद रे पारी होई जीवा। हमर प्रत्येक क्षेत्र रे मनुष्य कौन न चाहे मनुष्य सबुबले अधिकरु अधिक चाहिबाकू जानिबाकू चेष्टा करे। मनुष्य सबुबले कौन करे ना अधिकरु अधिक हवा पई चेष्टा करे। सबु विषय अधिका पाठ पढ़ती अधिका टंका रोजगार करती अधिका जमी बाड़ी करती अधिका ज्ञान लाभ करती अधिका देश विदेश जाती
अधिका संपत्तिर मालिक हुअन्ति सबु क्षेत्र मनीष जानिया को चाहे एवं अधिकरु अधिक हवा पाई चेष्टा करे। प्राय प्रत्येक मनुष्यर एटा ही स्वभाव। देखंतु केते जन व्यक्ति ए संसार रे संतुष्ट अछंती, केते जन संतुष्ट अछंती। भगवत गीता रे लिखा अछि संतुष्ट सततं योगी, जे योग अभ्यास करिव, क्रिया योग को अभ्यास करिव, मन को अंतर्मुखी करिव, तांको प्राप्ति पई जार आशा रहिबो से सबुबले संतुष्ट रहिबो। देखंतु समस्ते सबुबले असंतुष्ट, समस्ते असंतुष्ट। जहा को पचार से केबे कहिबे नहीं, कहिबे हाँ आमे संतुष्ट रे अछु। किंतु भल कि मिसिकी पचारिकी देखंतु से सबु क्षेत्र रे असंतुष्ट प्रकाश करिवे। कौन ना कौन गोटे असंतुष्ट ही समस्तंकर रही जाइछि। काहींकि कौन पाइंकि पाठ तो पढ़िले, चाकरी तो कले, विवाह हेले, संतान गण जन्म नेले, जगह किଣିले, कोठा कले, बैंक बैलेंस कले, खाद्य खाइले, पुणी असंतुष्ट कौटू आसला? तार कारण के खोजिकी पाती ना। जे पर्यंत व्यक्ति योगाभ्यास न करिव, भगवत गीतारे भगवान एक कथा कहउचंती, से पर्यंत से संतुष्ट हो पारिब नाही। संतुष्ट सततं योगी। तेणु जे योगाभ्यास करिव, योगाभ्यास अर्थ निजर मन को अंतर्मुखी करिव, मन को बहिर्मुखी करिव नाही, से बाहर खोजिब नाही, से भितरे खोजिब। एवं कौन करिब ना आग सत्संगर आश्रय नब। कोठी सत्संग होउछि, प्रवचन अलगा, सत्संग अलगा। जोटी परमात्मा परम ब्रह्म को सहित आमे किभଳି भावरे मिलन हेई परिबा, एककार हेई परिबा। आमे तांकर संतान, से आमर पिता, आमे तांकर अंश विशेष। आमे जन्म ग्रहण करिचे आमर परम पिता परम ब्रह्म को सहित मिलन हो जिबा पाई, एककार हो जिबा पाई। ए कथा आपण जोठिकी जानतु आलोचना नाही। सबु जगार भगवत प्रसंग आलोचना चलीची, भगवान को लीला कथा कुआ होउची, भगवान को गुणगान करा होउची। किंतु भगवान को किभଳି भाବରେ दर्शन बा उपलब्धि बा अनुभव करा जीवो से विषय आलोचना नाही। एवं ये मानव रूपांतरित हेई किभଳି भाବରେ भगवान हब से विषय आलोचना नाही। आमे एक कथा सुनिले बहुत भल लागिला। से भल लागिबार कौनसी मूल्य नाही। काहाको मद पीकी भी भल लगुची, काहाको ताश खेल भी भल लगुची, काहाको पॉलिटिक्स करिकी भी भल लगुची, काहाको अर्थोपार्जन करिकी भल लगुची, काहाको प्राकृतिक सौंदर्य देखिले भी भल लगुची, काहाको संसार को उपभोग कले भी भल लगुची। सेम तुम्हें भगवत प्रसंग शुणी तुमको टिके भल लगिला, ताले डिफरेंस कौन टा डिफरेंस? किसी डिफरेंस नहीं। ता कान टिके शुणिला, आखि टिके देखिला, जुहा टिके रस आस्वादन कला, ताकू टिके भल लगिला। ता तो इंद्रिय मानकर क्रिया। किंतु आमको भगवत गीता रे कुआइछि सर्वद्वारिणी संयम मन हृदय निरुद्ध च। कहीं भगवान एक कथा कहले सबु द्वार को 9टा द्वार अच्छी, निरोध कर। मन हृदय को मध्य निरोध कर। निरोध कले आपण 10म द्वार रे जो भगवान अछंती, आमे जो बाटे प्रवेश करिचे एवं से द्वार खोलिबो तांको आमे दर्शन करिबा। तेणु सर्वद्वारिणी संयम मन हृदय निरुद्ध च। तेणु लाहिड़ बाबा कौन कहते ना प्रत्येक क्रियावान को भगवत गीता पढ़िया कह जाए। दिन रे साधारणतः गीता पाठ करा जाए, राति रे करा जाए नहीं। कारण भगवान गीता महाभारत युद्ध रे कही सूर्यास्त परे
युद्ध करा जाए नहीं सेतिलागी गीता पाठ दिन रे करिया पई कुआइछि जहाँ भितरे भक्ति भाव आसी जाइछि से गीता पाठ राति रे दिन रे ता पई किछि नाही नियम अछि नियम नाही जेतबळे भगवान को प्रति भक्ति भाव आसिला आपण निजको तांको पाखरे पूर्ण समर्पण करिदेले सत्य को बुझिले सत्य को जानिले सत्य रे मन किछि समय अवस्थापन कला ताहाले सेतिबळे आपण समस्त नियम आपण पई व्यतिक्रम हे जीव जदि आपण नियम रे रहिएले ताहाले कोन हबो ना आपण से नियम को धरि चलिबे आउ आपण आगो को जाई परिबे नहीं एवं नियमटा गोटे बंधन किंतु प्रिलिमिनरी स्टेज रे नियम र आवश्यकता रहिछि जेतबळे आपण हायर स्टेज को जेबे कौनसी नियम र आवश्यकता नाही गोटे एग्जांपल छात ऊपर को आपण चढ़ुचंती सीढ़ी द्वारा किंतु चढ़िला बेले आपण बहुत सतर्क रही चढ़िबे टिके हलचल हेले आपण कौन हेबे ना पड़ी जिबे पड़ी गले आपणकर हाथ गोड़ भांगी जीव कि आपणकर डेथ हो जीव जदि सीढ़ी द्वारा आपण छात ऊपर को चली गले छात पर आनंद रे आपण नाचिबे कूदिबे डेइबे आउ किछि नीति नियम र आवश्यकता नाही आपणकर पड़ी जिबार नाही कि ब्रेन माड़ होबार नाही कि डेथ होबार आपणकर होबार आ भय नाही तेणु जेतेबळे साधना करा जाए एबे पूर्वरु कहउथिले स्थूल को अतिक्रम आपण करिबाटा भारी कष्ट स्थूल रे वैराग्य आसीबाटा भारी कष्ट ये मोर स्त्री नुहे ये मोर पुओ नुहे ये मोर झील नुहे ये मोर घर नुहे ये मोर धन संपत्ति नुहे शेषर चिंता आसब ये शरीर मध्य मोर नुहे मु ये शरीर भितर अच्छे ये पंचभौतिक शरीर मते दिने त्याग करिया को पड़िबो जेमती घर भितर आमे अच्छे ए देह भितर देही अच्छंती जदि क्रिया जोग को निष्ठार सहित भावर सहित भक्तिर सहित आपण अभ्यास करि चलिबे ताहेले देह भितर जे देही अच्छंती आपणकर अनुभव हबो सेतकी बेले आपण निर्लिप्त जीवन काटिबे देखिबे मोर केही नुहंती मु भी काहारी नुहे मु से भगवान कर भगवान ही मोर आउ जहाँ सबु मु देखुची सबु अनित्य सबु असत्य सबु माया सबु मरीचिका सबु होची स्वप्न सदृश्य किंतु जेते सुनिले जेते जानिले जेते अध्ययन कले निजको समीक्षा करी देखंतु मु मोर भाव जाऊ नाही जेते सुनिलेनी एबे आमे एटी बसिला बेले चिंता करूथुलु आसी दीर्घ 60 वर्ष 70 वर्ष 50-55 वर्ष अतिबाहित हो जाइछि ता भितरे शरीर रूपांतरित होइछि बालक यौवन वार्धक्य अवस्था से उपनीत हेलानी किंतु अनेक बाधा विघ्न प्रतिबंधक दे आम आसिले मनरू ए मन रूपांतरित होना ए मन को बयस केतबले नाही ए मन सत्यर अनुसंधान करना एपर्यंत सत्संगर आश्रय ठीक भाव नहीं पारुना विभिन्न बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसुची से ताकू बुझी पारुना राति पुणी सत्संग होउची सूर्यास्त पर केवल भगवती चिंतार निमग्न रही कथा से भावुचे रातिटा उपभोगर कथा खाइबी शोइबी ना कि केते जे शोइलेनी से कथा थरे से भावु नहीं 8 घंटा 10 घंटा भी शोई पड़ुची दिन में 2 घंटा घंटाटे राति 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा शोई पड़ुची केते वर्ष से शोइलानी हिसाब करी देखिले जदि आपण 80 वर्ष बंचंती आपण को 40 वर्ष शोइबार पाखापाखि पड़ेब शोइबार रिजल्ट कौन ये जो शोइले तार फलटा कौन जदि सत्संग 2 घंटा बसीगली कि 3 घंटा बसीगली मुझे समय बसीगली प्रभु थे चिंता करंतु मुनि ऋषि माने गिरी गुंफा भितर पहाड़ पर्वत कंदर वृक्ष मूल
ଖରା କୁହୁରି କାକର ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଋତୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଭୋଗ କରି ଗଛର ବକଳ ପିନ୍ଧି କିଏ ଉଲଗ୍ନ ରହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାସ ମାସ ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସାଧନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ନା ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ନା ବହି ଲେଖିବା ପାଇଁ ନା ଦେଶ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କରୁଥିଲେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଏତିକି ବୟସ ଆମକୁ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ଆମର ସମୟ ଆସୁଛି ଏ ଶ୍ୱାସର ପୁଞ୍ଜି ଆମର ସରିଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏ ସବୁ କିଛି ଅନିତ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛେ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ତ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ନା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏଇ ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେହବୋଧରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛେ ତାକୁ ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିଯାଇଛେ ଅହଙ୍କାରରେ ରହିଯାଇଛେ ଆମର ଚେତନା ଫେରୁନାହିଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ କଳ ଶୟନ ଭବନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେହି ନିଦ୍ରିତ କେହି ଜାଗ୍ରତ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ଅଚେତନ ଚେତନ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥବାରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଥବାରୁ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ବିରୋଧ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ଯଦି ନେଗେଟିଭ କଥା ତାକୁ କହିବେ ତାର ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କହିବେ ସେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯିବ ସେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ ସେ ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକକୁ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ କହିବେ ସେ ସାଥି ସାଥି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଥି ସାଥି ଚିନ୍ତା କରିବ ସତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିଯିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିଯିବ ତାକୁ ସେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ କହିବ ଏତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସୂତ୍ର ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ କେମିତି ମନରୁ ଯିବ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅସତ୍ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଦିଅ ତ ସେ ରିଭେଞ୍ଜ ତମେ ତ କହିଛି ଚୋର ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖେଇଦେବି ଚୋର କ'ଣ ଯଦି ଯେ ସାଧୁଟେ ଚୋରି କରି ପକାଇଛି ଭୁଲ ବଶତଃ ସାଧୁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବ ସତରେ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଆସିକି ମୁଁ ତ ଦିନେ ଚାଲିଯିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇଟି କଥା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାଲି ଆଶ୍ରମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ମରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଆଜି ମଲା ମୁଁ କାଲି ମରିବି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗ୍ରାସ କରିବ ସିଏ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞାନରେ ମଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନରେ ମରିବି ସେ ଯେମିତି ଅଚେତନରେ ମଲା ମୁଁ ସେମିତି ଅଚେତନରେ ମରିବି ସଚେତନରେ ମରିବି ନାହିଁ ମଲା ବେଳେ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଥାଏ ମୁଁ କେମିତି ମରିବି କେଉଁ ବାଟେ ମରିବି କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲି କେଉଁ ବାଟେ ଯିବି ସେ ତ କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ବି ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁଠିକି ଯିବ ବି ଜାଣିନାହିଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି କେତେ ଗର୍ବ ଅଛି କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଆମେ କିଏ ବୋଲି ତେଣୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଛି ଆଉ ଲୋକ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଜାଣୁନାହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ହବ ଏଇଭଳି ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ସେ କଥାଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା
ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ଚାଲିଛି। କର୍ମ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। କର୍ମକୁ କେହି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଅବତାର ପୁରୁଷ ହଉ, ମହାପୁରୁଷ ହଉ, ସାଧୁ ହଉ, ଭଗବାନ ଅବତାର ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କେଉଁ କର୍ମରୁ କେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଛୋଡ଼ି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିବି, ତାହା ହିଁ କର୍ମ। ବସିବାଟା ଗୋଟେ କର୍ମ। ମୁଁ ଶୋଇବି, ତାହା ଏକ କର୍ମ। ମୁଁ କଥା କହିବି, ତାହା ଏକ କର୍ମ। ମୁଁ ନୀରବ ରହିବି, ତାହା ଏକ କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ତାହା ଏକ କର୍ମ। ଆପଣ ନାଡ଼ୀର ଗତି, ହୃଦୟର ଗତି, ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଏକ କର୍ମ। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର: ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ, ରାଜସିକ କର୍ମ ଆଉ ତାମସିକ କର୍ମ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମକୁ, ଭଗବତ କର୍ମକୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ଧ୍ୟାନ କଲି, ଜପ କଲି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କଲେ, ସ୍ନାନ କଲି, ଶୌଚାଦି କ୍ରିୟା କଲି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବତ ନାମ ନେଇକି କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରିକି କରୁଛି, ତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ହେଇଯିବ। ଫୁଲ ତୋଳିଲି, ଠାକୁର ପୂଜା କଲି, ରୋଷେଇ କଲି, ଯାହା ରୋଷେଇ କଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ହେଇଗଲା। ଉଠିଲି, ଆଗ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଲି, କ'ଣ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍, ତାପରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲି, କ'ଣ ଚାହା ଖାଇ ପକାଇଲି, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲି। ବହୁତ ଲୋକ ଘଷା ପେଟରେ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ବେଡରେ ବି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ସବୁ ତାମସିକ ବୃତ୍ତି, ରାଜସିକ ବୃତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏ ଦେଖିବା ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମନ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଅଶାନ୍ତି ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ନିର୍ବାଣ ମିଳେ, କର୍ମରୁ ହିଁ ବନ୍ଧନ ମିଳେ। ତେଣୁ କର୍ମଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତେଣୁ କଥା ରହିଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇ କର୍ମ ଫଳ ଆମକୁ ଯେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଯାହା କରି ଯାଉଛେ ମାନେ ତା ଆଦୌ ଜାଣିନେ ସେ କର୍ମଫଳ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସାଧାରଣ ଦୁଇଟା କଥା। ମରିବି ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିଛି ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁନାହିଁ, ସେଇ ବୋଧଟା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକ ଭାବିବ ମୁଁ ଦିନେ ମରିଯିବି, ସମୟ ମୋର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ନିକଟସ୍ଥ ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ହଉ ସତ୍ ଉପାୟରେ ହଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ତିଳ ତିଳ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ବସି କାମ କରିକି ସଞ୍ଚୟ କରିଛି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା, ମୋ ପିଲାପିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ସେମିତି କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। କେଉଁ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ବି ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। ବାହାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି,
मोर बासना कामना फुलफिल करिया पाई कौन ना अनित्य असत कथा पाई मु जाऊची मु सत कथा पाई जाऊ नाही। बहुत लोक आश्रम को जाते कहते आम एत वर्ष आश्रम गलु आमर कौन परिवर्तन है। अरे कौन परिवर्तन होता भगवान तुमको सुजोग देले तुम एत वर्ष आश्रम गल केते जनक लाइफ रे ये सुजोग आसे आश्रम को गले तुम साधु दर्शन कल कि साधु को सेवा कल कि आश्रम सेवा कल तुमको गोटे सात्विक परिवेश भितर को जीवाक पड़ा यहाँ तुम केते जन्मर तपस्या एवं केते तुम संचय कल जे मु सत अनुष्ठान रे बा गोटे सेल्फ रियलाइजेशन सेंटर को मु गली से मुझे सैक्रिफाइस कली से मु बसिली आउ किछि साधना कली कि आश्रम सेवा कली कि साधु महात्मा सेवा कली ये केते जनकर भाग्य रे ये घटना घटे। पुणी ताकू आउरी समीक्षा करिया को गले आज मो परिवार भितर 7 जन कि 5 जन आम अच्छु कि 4 जन आम अच्छु 4 जन भितर केते जन को ये सुजोग घटी केते जन जीवन रे ये चांस आसी देखले स्त्री आसिले स्वामी आसुना स्वामी आसिले स्त्री आसुना स्त्री आसिले पुआ आसुना बाप आइले पुआ आसुना पुआ आसिले पारिश नाती नातुणी गण आसुना से पुणी आसुना आसुना से पुणी विरोध करुछन से पुणी समालोचना करुछन जाइकी कौन पाइल जाइकी तुम्हें कौन पाइल। तेणु पॉजिटिव ऑलवेज ओवरकम्स नेगेटिव। तेणु यही कथार उत्तर जो माने सत्संग को आसुचंती तांको घर लोक विरोध भाष्य करुचंती से माने तांकरी कथारे प्रभावित होइकी रही जाउचंती। थरे चिंता करंतु जे नर तप आचरंती देवे तांको विघ्न चिंतंती मायारे करी अंग संग तप करंती तार भंग से किंपा छाड़ी आंब लोक सिक्किम पाई जीव विष्णु लोक। तेणु सत् कार्य करिया को गले सत् चिंता करिया को गले सत् आचरण करिया को गले आओ भगवान को भजन करिया को गले ब्रह्म मंत्र को भजन करिया को गले आओ सत्संगर आश्रय नबा को गले अनेक बाधा विघ्न प्रतिबंधक घटिव। तेणु जदि आपणकर लक्ष्य महान थब उद्देश्य सत थब भगवान को उपरे विश्वास निर्भर भक्ति थब समस्त प्रतिबंधक दूरेई जीव समस्त प्रतिबंधक दूरेई जीव। तार सहस प्रमाण अच्छी बाबा अनेक थर कही जने साधु डेली जमुना को स्नान करिया को जाउतले शंख परे आमे कहूचु जो सत्संग रे गप कुआ जाए कहानी कुआ जाए गीत बोला जाए बाजा बजा जाए एवं सभा को सरगम कर दिया जाए आमद प्रमोद रे उल्लसित कर दिया जाए सेटा सत्संग नुहे लोक ठकी दिया जाए। लोक जे पर्यंत सत्संग शिखे नहीं जे मु किए केउटी थेली केउठाकू आसबि निजको चिन्हिया निजको चिन्हिबि केमती निजको जानिबि केमती निजको अनुभव करिबि केमती। बहु जगह रे कुआ जाए भगवान को चिन्ह भगवान को जान भगवान को अनुभव कर। जे व्यक्ति निजको चिन्हि पारला नहीं निजको जानी पारला नहीं निजको अनुभव करि पारला नहीं एकदम क्षुद्रादि क्षुद्र भगवान को अंश विशेष है से परमात्मा परम ब्रह्म को केमिति जानिमो। सेते लागि शास्त्र कहै छै वर्शिप गॉड आफ्टर बिकमिंग द गॉड। संस्कृत रे कहै छै देवर भूता देवं जजत। तेणु क्रिया जोग शिकाए कौन ना तुम्हें आग भगवान हो जाओ तुम्हें आग ईश्वर हो जाओ। एवरी रिलीजन टीचेस हाउ टू अचीव गॉड बट क्रिया जोग टीचेस हाउ टू बिकम दी गॉड। तेणु तुम्हें आग देवता हुआ देवता हेले देवता सहित मिसी पार तुम्हें क्षीर हेले क्षीर सहित मिसी पार माटी हेले माटी सहित मिसी पार निया हेले निया सहित मिसी पार तुम्हें निया नले निया सहित केमिति मिसिब। तेणु आमर ए साधारण चेतना नहीं सत्संग रे कथा शिक्षा को मिले सबुदिने जाती
ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଯମୁନା ଜଳ ଆଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ को ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ। ଭକ୍ତର ଭାବ କେତେ ଦୃଢ଼, ତାର ଭକ୍ତି କେତେ ଦୃଢ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କେତେ। ଦିନେ ଭୀଷଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମେଘ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ପୂଜା ପାଠର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ଶୋଇବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ଖାଇବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 1ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି, ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଶଯ୍ୟାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ଏଇ ନିୟମ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନନ୍ତି? ଏଇ ନିୟମଟା 8ଟାରୁ 9ଟା ଖାଇବା, ଦିନ 1ଟାରୁ 2ଟା ଖାଇବା, ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଖାଇ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା, ଏ ନିୟମଟା କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି? ବାବା ସବୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଲଗାଅ, କାହିଁକି? ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଜ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମରେ ଖାଇବେ, ଏଇ ଟାଇମରେ ଖାଇବେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ସେଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କଥା, ଏଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କ୍ରିୟା। ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। 10ଟା ଭିତରେ ଖାଇଦେଲେ କି 8ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଖାଇଦେଲେ ଆପଣ ହଜମ ହେଇଯିବ। 3ଟା 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆପଣ ବସି ଭଜନରେ ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୟ ଅଛି ସାଧନା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଚାହିଁକି ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସାଧନା କରାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ ମଣିଷର ଅଛି, ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ସେତେ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସାଧୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଭୂତି ଲାଭ କରିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପାଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧନା କରିଛି। କାହିଁକି କଥା କହନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ କି ପାତଞ୍ଜଳ ଯୋଗସୂତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ସବୁରି ମୂଳରେ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତର କ୍ରିୟା। ଯାହା ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବା ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ବିଭୂତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରାତି 4ଟାରେ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନାରେ ବସିବେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ସେ ସତୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିଗଣ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଗଣ ସେଇ ସମୟରେ ସାଧନା କରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଟ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ 12ଟା ଗୋଟାକରେ ଶୋଇବେ। ରାତି ସକାଳ 7ଟା 8ଟାରେ ଲୋକମାନେ ଉଠିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ବିକୃତି, ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସମଭାବାପନ୍ନ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ଏ ବୋଧ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଆମର ସାଧନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର କର ଭଜନ, ବ୍ରହ୍ମଂଶ ଜୀବ ତୁ ସେ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବି ହୁଅ ଚେତନ। ବ୍ରହ୍ମର ନଥାଏ ଜନମ ମରଣ, ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ହୀନ ଘଟେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ। ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନଟି ମହାଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମ ବିନା ଆଉ ସବୁ କଥା ମିଥ୍ୟା।
ब्रह्म बिना आउ सबु कथा मिथ्या तेणु ब्रह्म मुहूर्तरु चिंती ब्रह्म गुरु हेले किए ना परमात्मा परम ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्तरु चिंती ब्रह्म गुरु ब्रह्म मंत्र कर भजन तेणु ब्रह्म मंत्र कई दीक्षा नौना समस्ते विभिन्न देवादेवी मंत्र रे दीक्षा ग्रहण करुछन जो माने आदर्श गुरु आचार्य गुरु से माने ब्रह्म मंत्र निजे जानी ना से माने ब्रह्म मंत्र कहा को कहती नहीं जानी ना दी कहबे कौन किए कृष्ण को मंत्र रे किए राम को मंत्र रे किए सारला मंत्र रे किए काली मंत्र रे किए देवादेवी मंत्र रे किए गुरु को मंत्र रे शिष्य मान को भंडई दौरान सबु शास्त्र लिखाई कौन ना ब्रह्म भजनटी महाशून्य चिंता ब्रह्म बिना सबु कथा मिथ्या जो भजन आपण माँ गर्भरे करुले एवं जन्म पर जो भजन चली भजन बोले नुहे जो भजन कीर्तन होता नुहे जो नाम चली जो नाम रे तुम्हें अच्छ जो नाम रे तुम्हें आसीच जो नाम रे तुम्हें जिम ब्रह्म मुहूर्तरु चिंती ब्रह्म गुरु बोले परमात्मा परम ब्रह्म को लय कर चिंती ब्रह्म गुरु ब्रह्म मंत्र कर भजन तेणु ब्रह्म मंत्र सीना तुम्हें जानी भजन कर तुम्हें तो ब्रह्म मंत्र जानी न भजन कौन कर तेणु प्रति श्वास प्रश्वास या खोलिकी कहीं कहती ना कि फास्ट टाइम ओडिशा वर्ष रे आम एटा खोलिकी कहलु तेणु जो सोहं भजन चली से सोहं भजन रे मन को रख भागवत लिखा अच्छे पवन द्वारे मन थोई आसने दृढ़ बंध होई तेणु आम आसन रे दृढ़ हो पारुने एसी लगी दरी पड़ी शारदा खाଇବା पीबार व्यवस्था करिसंती एसी लगाई लाइन गले इन्वर्टर कनेक्शन अच्छी इतने सुविधा पाइला परे मन कहूँ मुझे सुकुआ टोकई पाखे शोबी से सुकुआ टोकई की मुंडेबी से सुकुआ टोकई की पोड़ी की मु खाइबी मोर फूल टोकई दरकार नहीं मोर फूल टोकई मुंडेबार नहीं कि अमृत पान करिवार मोर दरकार नहीं किभली भावरे मन तो रामकृष्ण बोलुते कामिनी कांचन मायारे आच्छन्न होइछि सकल चित्त अनित्य को नित्यमणि विश्वजने साधंती निज अहित तेणु आमे आमर अहित चिंता करुचे आमे आमर हित चिंता करूने देखंतु आज यू सो यू रीप आपण जेमती मंजी लगेइचंती आंब मंजी लगेइचंती पणस मंजी लगेइचंती तुलसी मंजी पकईचंती बिछुआती मंजी लगेइचंती बैडंग मंजी पोतीचंती कंटा गछर मंजी पोतीचंती जहाँ लगेइचंती सी उठी से फल आपण खाऊचंती तेणु कौन सी लोक दुख कहला बेले केबे व्यस्त हेबे ना कौन सी लोक सुख कहला बेले केते बेला आनंदित हेबे ना कारण दुखर कर्ता सी सुखर कर्ता से तेणु एते ज्ञान लब्धा परांग शांति माने ज्ञान इते जे माने पावरफुल तेणु इंग्लिश रे कहा जाए नॉलेज इज पावर आज देखंतु बाबा ई सत्संग कहिबारु आज काली जने माँ भुवनेश्वर मते फोन कले से परमहंस प्रज्ञानंदकर दीक्षित टीचरशिप करुचंदी से कहले कहीं एते दिन है आपण लुचिकी थिले कहीं सत्संग करू नथिले सारा ओडिशावासी आपण सत्संग शुणी केते माने माने उपकृत होउचंदी केते शांति और आनंद पाउचंदी आपण एबे कहीं कहले आमे कहलु प्रत्येक कथार गोटे समय अच्छे गछ समय हेले आग गछ हब पत्र हब बड़ हब फूल धर फल धर से फल पुणी कार जदि सुगंध फूल नई ताकू किए लाइक करेंगे ना जदि मल्ली फूल होतब श्रद्धारे तोला हब माल हब प्रभुंग बेकरे पड़ब जदि मल्ली फूल न होई अलगा फूल है से फूल रे जदि बासना नहीं किए आसब किए तोड़ किए पकईब
ତେଣୁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାଟା ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ବାଇଡଙ୍କ ଫଳ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ? ବିଛୁଆତି ଫଳ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଖଟା ଆମ୍ବ କ'ଣ ଲାଗିବ? ତେଣୁ ମିଠା ଆମ୍ବ ଲାଗିବ। କୋଉ କୋଉ ମଞ୍ଜି ତୁମେ ପୋତିଛ? ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛେ। ସାଧାରଣ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ କଥା ରହିଛି। ସେ ସାଧାରଣ କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟା ଯୋଗର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। 4-5ଟା ଏପିସୋଡ଼ ହେଇଥିଲା, ରହିଯାଇଛି, ପୁଣି ଚାଲିବ। ଯେଉଁଦିନ ଯା କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବିଚଳିତ ହେବେନି। ଆହା, ଲୋକଟି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି, ଦେଖିଲେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେବା କରିବି, କି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି, ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି, ବାସ୍। ଆଜି କହୁଥିଲି ବାବା, ଏବେ କର୍ମକୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? କର୍ମ ହିଁ ବନ୍ଧନ ଦେଉଛି, କର୍ମ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, କର୍ମ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, କର୍ମ ହିଁ ନର୍କକୁ ନେଉଛି, କର୍ମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଉଛି। ଏ କଥା ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧର 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଲେଖ ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ନା, ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ କର୍ମ ହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। କହିଲେ ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା? ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରେଇଦେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦେବ। କି କର୍ମ କରି ଭବୁ ହେବି ପାର, କହେ କମଳାର ବର। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କଲି ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ହେଇ ରହିଗଲା। ଆମକୁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛେ? ପୁଣି ଯଦି ଏବେ ଭୋଗ ନ କରିପାରିଲି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଜନ୍ମକୁ ଭୋଗ କରିବି। କେମିତି? ଆପଣ ନିଜ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନଥିଲି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଭୋଗ କଲି ପ୍ରଭୁ? କରିନଥିଲୁ, ପାଇଲୁ କେମିତି? ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ କୋପି ଦାତା ତୁଳସୀ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମିଳିଲା? କାହିଁକି ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା? କଥା ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ନା, ବୁଢ଼ା ଯମୁନା ଜଳରୁ ପାଣି ଆଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସାଧନାରେ କେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କେବେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବେନି, କେବେ ଡରିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଛି, ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ସେତେବେଳେ ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ନା। 1500-1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା। ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ଯମୁନା ନଦୀକି ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମେଘ, ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସେଇ ବର୍ଷା। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଭଗବାନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜପ କରି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯମୁନାରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ଚାଲିଛି। ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ଚାଲିଛି। ବସ୍ତ୍ର ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ଚାଲିଛି। ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାର ଉପରକୁ ସେ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଧରିକି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଘ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ଭଜନ କୁଟୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆକାଶରେ ମେଘ ପବନ ନାହିଁ। ଟିକେ ମୁଁ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବାହାରିଛି, ଟିକେ ମେଘ ପବନ ହେଲା, ନା ଯିବା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମେଘ ପବନ ତା ବାଟରେ ସେ ଆସିଲା ଏବଂ ମେଘ ପବନ ହେଲା ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ, ମୁଁ କାହିଁକି ନ ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେଇକି, ତାକୁ କହନ୍ତି ନିଷ୍ଠା। ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ ଆଚରଣ ଯଦି କରିବି। ଏଇ ମଞ୍ଜି ଯଦି ସବୁଦିନେ ପୋତିବେ, ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ଆପଣ ବିରାଟ ଲୋକ, ମହାମାନବ ଏଇଠୁ ଆପଣ ବିଦାୟ ନେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି, ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ।
ଯସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ ଜୀବିତ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ସେ ତ ମରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅମର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଲାହେଡି, ସେ ଜୀବିତ। ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଯୋଗାନନ୍ଦ, ହରିହରାନନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ମହମ୍ମଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୈନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକି, କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ବି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ ଆଚରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ ହେଲେ ଅମର ହେବେ। ଆପଣ ତ ଅସତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅମର କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଅଳିଆ, ଏ ଅଳିଆ ରହିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ନେସେସିଟି କାଗଜ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ରିଜର୍ଭ କରି କ'ଣ କରାହେଇଥାନ୍ତା ନା ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମହାପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ। ସେ ସମାଧି ଯେଉଁଠି ରହେ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରାଯାଏ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକ କୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଯିବାର ନାହିଁ, କି ପୂଜା କରିବାର ନାହିଁ, କି ଘରେ ଫଟୋ ରଖିବାର ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇବାର ନାହିଁ। ପରେ ସମାଲୋଚନା ହେବ, ଏଇ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଳିଆ ମଳିଆ କରିଦେଇ ଯାଇଛି, କିଛି ସମାଧାନ କରିନାହିଁ, ସେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଢ଼ା ଇଏ ଥିଲା। ଆଉ ପୂଜା କ'ଣ କରିବେ? ଗାଳି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ କର୍ମ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ମତେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସବିକଳ୍ପ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ହଉ, ଯେତେ ଅବତାର ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ କି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କ'ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନା କର୍ମଣି ବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁମେ ଫଳ ଲାଭ କେବେ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା, କେଉଁ କର୍ମରେ ଫଳ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଫଳ ଆଶା କେମିତି ରଖିବାନି, କର୍ମ କେମିତି କରିବା, ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ, କୌଣସି କର୍ମରେ ତୁମେ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ଆସକ୍ତି ରଖ ନାହିଁ? କର୍ମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳେ ତୁମେ ଫଳ ଆଶା ରଖିବ କାହିଁ, କାମନା ରଖିବ କାହିଁ? ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବେ, ତାକୁ ବାଡ଼ ବୁଜିବେ, ସାର ଔଷଧ ଦେବେ, ପାଣି ଦେବେ, ଯତ୍ନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ହବ। ଫଳ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗଉଛି, ଫଳ ଯେ ଫଳିବ, ମୁଁ ଯେ ଖାଇବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଯେ ଖାଇବେ, ଏ କଥା ତୁମେ ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ କର୍ମ କରିଯାଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳିବ, ତୁମେ ଉପକୃତ ହବ, ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଯାଅ, ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛି ନା କେମିତି ଆସକ୍ତ ହବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆସକ୍ତ ହବ। ତୁମ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥାଅ, ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରଖ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ରିଅଲି ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କର। ଦେଖ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁଛି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନ୍ କହିବ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୁରୁଛି। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କହିବ ଯେ ନା କରେଣ୍ଟଟା ହିଁ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଘୁରଉଛି। ଆହୁରି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କହିବ କରେଣ୍ଟଟାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା?
ना से परमात्मा परम ब्रह्म ही सृष्टि कले सबुर मूल होउचंती जणे से परमात्मा परम ब्रह्म से एभली सिस्टम टे करि देइचंती एभली नीति नियम से करि देइचंती समस्त एभली अज्ञानता भितर रहि जाइचंती समस्त एभली मायाग्रस्त रहि जाइचंती समस्त एभली लोभग्रस्त मोहग्रस्त होई पड़िचंती समस्ते भाबुचंती आमे जणे जणे कर्ता आमे सब करूचु आम द्वारा होउची आमे जदि न करिवो ये काम किछि हबो ना समस्तंक भितरे ए भ्रांत धारणा पूरा कंप्लीटली रही जाइछि देखंतु निजको समीक्षा करी निजको परीक्षा करी आपण देखंतु तेणु कर्म को त्याग करि परिबेनी किंतु भगवत गीतार लिखा है कौन जोग कर्मसु कौशलम प्रत्येक कर्म रे गोटे कौशल अच्छे तुम्हें सबु बले भगवान करुचंती कराउचंती अनुभव कर ये कथा केमिति आसीबो जदि क्रिया जोग को आपण निष्ठार सहित भावर सहित भक्तिर सहित अभ्यास करिवे गुरुगत प्राण गुरु मुख हे आपण भितर बोध हब सबु काम भगवान करुछंती एवं कराउछंती जेतेबेले आपण भितर बोध हब भगवान सबु करुछंती कराउछंती ताले आपण निर्लिप्त हो जिवे फल आशा रहिबो नै किंतु कर्म चलिथबो सज्जा त्यागरो सज्जा को जीवा पर्यंत आत्मबोध रे समस्त क्रिया संपन्न होथबो आपण जानिमे केमती ना मनरे स्थिरता आसीबो मनर चंचलता नष्ट हो जीवो आपण कौनसी कथारे व्यतिव्यस्त हेबे नै कौनसी कथारे विव्रत हेबे नै ताको आउटे सुंदर भाषा रे कहले आपण को भितरे कौनसी प्रतिक्रिया रहिबो नै आ सब बेले अनुभव होतबो जहा घटना घटुची तांकरी इच्छा रे ही कहारी इच्छा रे घटू ना सेति बेले आपण बुझी पारिबे करी कराउ थाए मुही मो बिनु अन्य गति नाही ए कथा को मर्मे मर्मे आपण कौन करेंगे बुझी पारे तेणु देखंतु गोटे कथा मने पड़े ये सब कथा आम भितर कहीं आसुना सबु काम से करुचंती कराउचंती सबु तांकरी इच्छा सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे कहीं आसुना नाम भितर प्रॉपर साधना ना जदि आम ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मंत्र को भजन करवा गोटे घंटा बसी गुरु इष्ट को प्रणाम करी गुरुदेव जमती उपदेश देइचंती खाली श्वास प्रश्वास रे से सोहं को देखिबा प्रत्येक प्रश्वास आपण देखिबे सहस्रा जाए जाउची सहस्र रे टिके रहिबे सोरे जिबे टिके रहिबे हंग रे आपण छाड़िबे वाम पटे जाऊ कि डाहाण पटे जाऊ चंद्रायण वाम पटु कहती डाहाण पटको सूर्यायण से जो पटे जाऊ जदि प्रिलिमिनरी स्टेज रे आपण श्वास प्रश्वास को जानी पारिबे नाही कहीं ना भगवान माया परीक्षा बाहर पवन बाजिले जानी होउची पिंपुड़ीटे चलिले जानी होउची देहरे किए हाथ मारिदेले जानी होउची तेणु भजन रे अच्छी जाऊची आसुची बारण न होउची दिने मन ताकू चिन्हिलु नहीं जाऊची एवं आसुची बारण न होउची दिने ताकू मन चिन्हिलु नहीं ताको पाखरे मन को रखिलु नहीं जिणिम वचन पवन जोग अभ्यास दृढ़ मन जिणिम वचन पवन जदि आपण गोटे कथा को नियंत्रण करदेवे शरीर जिते कथा जिते क्रिया चलुची स्थूल शरीर रे सूक्ष्म शरीर रे कारण शरीर रे आपणकर वासना अच्छी सूक्ष्म शरीर रे कामना अच्छी एवं स्थूल शरीर रे ता वर्कआउट होउची जदि आपणकर वासना नहीं मु काको देखिबी नहीं आपण आखि बंद करदेवे स्थूल शरीर क्रिया करिवो ना मोर वासना नहीं मु मद पीबी नहीं मद फैक्ट्री को मोर अनैबार ना अनै हबनी जदि अनै हब ता ग्रहणक्षम हबनी मोर वासना नहीं मु संसार करिवार जिते सांसारिक वस्तु देले मध्य
ताकू केबे आपणकर मन बांधि पारिब नाही आखि देखिब नाही हाथ टच करी नब नाही कि आपण ता सहित आसक्त हेबे तेणु ये वासना कामना ये दुई डेणा जहा लगी पक्षी उड़ी बुले सिना तेणु ये मनरूपक पक्षी ये वासना कामना नहीं कि उड़ी 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 जाऊछि जदि आपण क्रिया अभ्यास करिवे क्रिया जोगर साधना अति सूक्ष्मादि सूक्ष्म जी जेते गुरुगत प्राण हुए जी जेते गुरुमुख हुए जी जेते गुरुंकर सानिध्य लाभ करे से क्रिया जोगटा को सेते भल भाव बुझी पारे तेणु बहुत साधक आसंती दीक्षा ग्रहण करने पूर्वजन्म संस्कार आडमिशन करके जाती आ फेरती ना तांकर संस्कार ए जन्म से आउ केतक आसंती किछि दिन अभ्यास करती देखते बहुत बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसे जदि आपण अंतर्मुखी हेबे बाधा विघ्न प्रतिबंधक आसीबो जदि संसार स्रोतरे आपण सामिल हो जिवे ऑर्डिनरी मैन जुआड़े जनरल मैन जुआड़े आपण दीक्षा ग्रहण पर स्पिरिचुअल मैन हेले आपण जदि गोटे स्रोतरे जिवे निश्चिंत विघ्न घटिब निश्चिंत प्रतिबंधक घटिब से आपण को भल पाइबे नहीं आपण तांको भी भल पाइबे नहीं इते राति जाए तुम्हें बसिकी सत्संग शुणुच कौन तुमको मिल आपण भितर से प्रश्न हम नहीं एते राति जाए एते दिन जाए तुम्हें घरे रहिल खाइल पील शोल तुमर कौन परिवर्तन मत टे तुम कथा बुझे दियो मुझे मो कथा तुमको बुझे देवी तुम आपण कथा कहे नहीं कहीं आपणकर से साधना नहीं जदि थी आपण कहे निश्चिंत भाव कारण पॉजिटिव ऑलवेज ओवर कम्स कौन नेगेटिव तेणु आपणकर से नॉलेज ना से ज्ञान ना आपण जदि जड़े लोक आपण को धर्म पथरु ईश्वरीय पथरु जदि निवृत्त करदेले ताले आपण बलशाली ना सी पावरफुल ना आपण पावरफुल से पावरफुल आपण साधना अति क्षीण अति दुर्बर आपणकर पूर्व जन्मर संस्कार से बलवत्तर आपण पाखरे नाही जदि आपण तांको ठीक भाव में बुझे से सत्संग को नहीं आसी पारे आपणकर साधना बलवत्तर अच्छे तेणु देखु कहारी को दोष देवे नहीं कहारी को घृणा करेंगे नहीं कहारी को समालोचना करेंगे नहीं कहा विषय विरुद्ध रे गोटे मंतव्य देवे नहीं कारण आपण जानते सबरी भितर मो प्रभु कहीं कहे नहीं आपण को ज्ञान लाभ होइछि कौन ज्ञान लाभ होइछि ना मोर सेतिकी सुसंस्कार सेतिकी साधना सेतिकी पवित्रता जन्म जन्मांतरे मोर सूक्ष्म शरीर रे मोर मिड ब्रेन रे संचित ही ना से वृक्ष से बड़ी वृक्ष मो भितर ना आज मु जहा भोगुची मो कर्मर फल तेणु मते कौन करिया को पड़िबो ना भगवान निकट रे प्रेयर करिया को पड़िबो सत संकल्प रखा को पड़िबो से ब्रह्म मंत्र को जदि आपण निष्ठार सहित ब्रह्म मुहूर्त भजन करिवे ताहाले देखिए जेतिक बाधा विघ्न प्रतिबंधक सबू पोड़ी पाउंस द डे विल कम समय आसीबो आपण सक्सेस हेबे कारण से परम पिता परम ब्रह्म आपण को निश्चिंत साहाय्य एवं सहयोग करेंगे एभली भाव में आपण को परिवेश सृष्टि करदेवे आपण आपण गंतव्य पथर आगे जीवे आपण को कौन सी कुसंस्कार आपण को प्रतिबंधक सृष्टि करिब नाही तेणु आम भजन रे निमग्न रहा पड़ो खाली भजनटा बड़ कथा नुहे निजको भगवान को निकटरे आमको प्रथम समर्पण करने को पड़ो चारोटी कथा मन रखु ताकू सब बेले अभ्यास करेंगे प्रथम कथा मो जीवनर लक्ष्य कौन मु कौन पाई जन्म ग्रहण करी मत्य लोक को आसी तेणु मु कौन पाई ए लोक को आसी मो जीवनर लक्ष्य कौन मो जीवनर लक्ष्य वी आर बॉर्न फॉर सेल्फ रियलाइजेशन
मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंदे करे भाव। मु आसीची मो परम पिता को दर्शन करी अनुभव करी सहित मु मिलन एककार होइछि। या ही मो जीवनर लक्ष्य। कौन पाइबी मनीष तो अनुसंधिसु जिज्ञासु सब जानिया को चेष्टा करे संसार करे कौन पाइबी चाहे किछि मु करे ताहा केवल आनंद पाए। मन केवे निरानंद पाई कौनसी कर्म ये करना। आज मद पिउची चोरी करुची राजनीति करुची पाठ पढ़ुची विवाह हेइची सत्संग करुची ध्यान करुची मन आनंदर अधिकारी होगापाई मन शून्य अवस्था को जीवापा। तेणु मु भगवान को दर्शन अनुभव कले तांको सहित मो परम पिता सहित मिलन हेले मु आनंद अनुभव करी। या ही मो जीवनर लक्ष्य। मु आसीची निश्चिंत जीवी कांदिकी जीवी नहीं हसिकी जीवी आनंद रे मु जीवी। मु तो मरिबी आनंद रे मरिबी आ मो सत्य को उपलब्धि करी सत्य को दर्शन करी कहते सत चिंता भगवान को चिंता ही सचिंता ब्रह्म मंत्र भजन सत्कार्य मु जो कर्म करुची सेटा होचे भगवत कर्म। सबु कर्म ही ईश्वरीय कर्म से ईश्वर ही करुचन। सत आचरण सबुरी भितरे मो प्रभु सबुरी भितरे मो भगवान सबुरी भितरे से आत्मा मु से बोधरे समस्त सहित संपर्क रखी। केवल भगवान को व्यतीत भगवान बिना कोई अपना नहीं। से सबुरी भितर लीला खेला करुचंती मु ताको अनुभव करी। सत्कार्य सचिंता सत आचरण जदि कले आपणकर उन्नतिटा आपणक हाथ आपण जीवन सुखमय हो आनंदमय हो प्रेममय हो। जेमती गछ लगेते समय आसब सेमती फल फल। जदि मूलरू सत्संगर आश्रय नहीं जाइछन्ति जन्मरू सत ब्रह्म मंत्र को भजन करुचन्ति सत कार्य करिचन्ति सत आचरण करिचन्ति आ बास आपण महापुरुष आपण लोक पूजा करिवे आपण कथा शुणिबे आपण कथारे अनेक लोक आलोकित हो जिवे सेमानक जीवन धन्य हो जीव आसीबार लक्ष्य से माने उद्देश्य जानी परिबे। तेणु गोटे कथा है द्वितीय कथार आपण समस्त को भल पाऊँ समस्त को भल पाऊँ ओ बोधरे ना सबुरी भितर मो प्रभु। जदि मनुष्य बोधरे आपण भल पाइबे जीव बोधरे भल पाइबे आपण भीतर लाइक डिसलाइक रहिबो। भल लोकटे देखिले भल लगे खराब लोकटे देखिले भल लगे ना किए देले भल लगे किए न देले भल लगे ना किए भल कथा कहले भल लगे किए खराब कथा कहले खराब लगे। जो देखिए सबुरी भितर मो प्रभु देले प्रभु नदेले प्रभु भल पाइले प्रभु न पाइले प्रभु गाड़ी देले प्रभु फुलमाला देले भी से प्रभु सबू से ये कथा भाविबा एते सहज नुहे साधारण नुहे एवं आपण बुझी दउचंदी शुणी दउचंदी बहुत सहज लगुची किंतु ताको डेली लाइफ रे प्रैक्टिस करबा ठो डिफिकल्ट। तेणु आप भल कि श्रवण करंतु भल कि चिंतन करंतु विचार करंतु एवं से अवस्था रहा पई चेष्टा करंतु किंतु साधना कले स्पोंटानियस आपण भितर अवस्था आसो मन रे भगवान को पिंडरे भल पाइबा ब्रह्मांड रे भल पाइबा पिंडरे आज्ञा और सहस्र रे मन रखिबा श्वास प्रश्वास रे मन रखिबा आज्ञा रे मन रखिबा सहस्र रे मन रखिबा ब्रह्मांड रे जड़ ठारू चेतन पर्यंत प्रत्येक वस्तु को भल पाइबे जथा नाम तथा विष्णु समस्ते से परमात्मा परम ब्रह्म ठारू सृष्टि होइछन। समर्पण पिंडरे एवं ब्रह्मांडरे पिंडरे मन प्राण को नहीं सहस्र रे रखिबाटा ही समर्पण। ब्रह्मांडरे सबु तुमे सबु तुमे सबु तुमे ब्लाइंडली अंध भाव ग्रहण करनियंतु हे भगवान तुम छड़ा केही संसार ना सब किछि तुमे देखंतु सामान्य कोरोना आसिला कि प्रकार अवस्था वर्ल्ड रे हला के किछि करि परले
ସମସ୍ତେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇ ପଶିଲେ, ବାପ ପୁଅକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। କେହି କାହାକୁ ଯିଏ ମରିଗଲା କି ଆଟାକ୍ କଲା ତାକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପସନ୍ଦ ବି କଲେନି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାର ଟିକେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ସମସ୍ତେ ଗଳି ପଡ଼ିବେ। କିଏ ସବୁ କାମ କରାଉଛି? ଅଗଣିତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟିକେ ଯଦି କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମହାଶୂନ୍ୟ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଯିଏ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦୟା ସେ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସେତିକି କଥା ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ। କାରଣ ନିଜକୁ ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତାମତ ଦେବ? ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇନାହିଁ। ତୁମକୁ କୁହାହେଇଛି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମେ କର। ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅମର ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଯାହା ଗୁରୁ ଆମକୁ କହିଦେଲେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନଥାଏ, ଗୁରୁ ତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, କି ଈଶ୍ୱର ବି ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ, ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସବୁ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବି କହିଲେ, ସେ କହିଲେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେ କାଠ ପୂଜା ହେଉଛି, ପାଷାଣ ପୂଜା ହେଉଛି। ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁକି? ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି, ସେଠି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାବର କଥାଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବର କଥାଟି କହିଲେ। ଯେତେ ଠାକୁର ଏ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଷାଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କାଠ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଆପଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ କାଠ, ଆପଣ ପାଇଁ ଠାକୁର କାଠ ହେଇଛି। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର ବା ଭଗବାନ, ଆପଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଠାକୁର। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭାବ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାର ଯେମିତି ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଏ ସଳଖି। ପ୍ରଭୁ ପାଷାଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ପାଷାଣ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ପାଷାଣ ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ। ଆମେ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ମୁଁ କହିଲୁ ଆରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କ୍ରିୟା ଆଉ ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଅନୁଭବ କର। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କେବେ କୁସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ପିତୁଳା ପୂଜା ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଲୋକ ତାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ କାମନା ବାସନା ପାଇଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମାନେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଈଶ,
प्राण विष्णु पितामह प्राणेन धार्जित लोका सर्वं प्राणमय जगत। तेणु सबुरी भितर जोगी कहे प्राण, ज्ञानी कहे आत्मा, भक्त कहे भगवान। आपण भितर न शुणिले कथा केमती केमती मनरे आसब, ज्ञान आसिले सब ठीक लगे। भक्त कहूँ भगवान, ज्ञानी कहूँ हे आत्मा, जोगी कहूँ प्राण। जेमती किए कहूँ पानी, किए कहूँ वाटर, किए कहूँ जल। तेणु से गोटे कथा बुझा हूँ ब्रह्म। तू जेबे एक भावे भाबू ए घोर संसार तरेब। देखंतु आपणकर दृष्टिभंगी परिवर्तन हवा एते सहज नुहे। भिन्न भिन्न दृष्टि, ये गोटे स्त्री लोक, ये गोटे पुरुष लोक, ये गोटे झियो, ये गोटे पुओ, ये गोटे पशु, ये गोटे बिलेई, ये गोटे कुकुर, ये गोटे गध, ये गोटे साप, ये गोटे घोड़ा, ये गोटे हाथी। तो कहले दिन दिन चली जीव पशु पक्षी जीव जगत कथा सरब ना। ये गोटे वृक्ष आप देखो, सबुरी भितर जीवन अच्छी, सबुरी भितर प्राणसत्ता अच्छी, सबुरी भितर भगवान अच्छा। कहीं सबुतर हुई लगे कारण समस्त तांकठारु सृष्टि। आपण देखंतु विश्वास करें नहीं आपण ए विज्ञान जोगरे पहाड़ बढ़े, पहाड़ भी बहु जगार बढ़ुची। ये कथा कौन मिथ्या? शुणी ना पढ़ी ना, पहाड़ बढ़ुची, पहाड़ मध्य छिंडुची, तलु तल छोट हो जाउची। केमिति होउची? पहाड़ केमती बढ़ुची, पहाड़ केमती माने कमी जाउची उच्चता। कहते जो माने वृंदावन जाइछन्ति, गिरि गोवर्धन परिक्रमा करती, से माने कहते ब्रजवासी कहते पहाड़ तलु तल ये जो गोवर्धन जो गिरिराज ये तलु तल चली जाउछन्ति। एटा तो सेटिकार कथा। बहुत पहाड़ तलको आसुची, बहुत पहाड़ बढ़ुची। प्रत्येक जीवन अच्छी। देखंतु सूक्ष्म गोटे बिलेई भितर देखंतु, गोटे कुकुर भितर देखंतु, गोटे साप भितर देखंतु, गोटे झिंटिका भितर देखंतु, गोटे मशा भितर देखंतु, गोटे माछी भितर देख। सबुरी भितर तुमे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनी सुनी चैव सोपाकेच पंडिता समदर्शिन। सबुरी भितर एक देव सर्वभूतेषु गूढ़। तेणु जे क्रियायोग अभ्यास करे से समदर्शी हो जाए, समभावापन्न हो जाए, तार अंतरदृष्टि खोली जाए, तार ज्ञान चक्षु उन्मीलन हो जाए, तापे दुनिया आलोकित हो जाए। से सबुरी भितर देखे मो प्रभु विद्यमान, मो प्रभु विद्यमान, मो प्रभु विद्यमान। आखि बुझिले देखे, आखि खोलिले देखे। ये अवस्था केतबेले आसे ना क्रियाभ्यास करी 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 साधक जेतबेले परावस्था रे पहुँची जाए, अर्थात आत्मा सहित मिलन हो जाए मन, सेति बेले ता भितरे एकत्व भाव जागृत हुए। तेणु साधना करी 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 चलंतु। मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, वन डे यू विल बी डिवाइन। तेणु बनत बनंत बन जाए। विश्वास रखंतु, निर्भर रखंतु, साधना करंतु। जो माने भावुचंती बिना साधना रे ये सब प्राप्ति हो, देवादेवी प्रसन्न हेबे, आमको सिद्धि विभूति मिलिबो बा ईश्वर दर्शन मिलिबो, ता वृथा ता भ्रम। कारण भूतात कर्म पादे सेव, कर्म नाही अन्य देव। तेणु गहना कर्मण गति भगवान चतुर्थ अध्याय कहते। तेणु कर्म पर आपण एम्फासिस गुरुत्व दियंतु। 24 घंटा आपण जोगयुक्त कर्म करंतु। सब ईश्वर करुचंती कराउचंती अनुभव करी सबु समय कर्म करी जान। श्वासटी मारिले प्रत्येक श्वास रे तांको देखंतु, से नौचंती से छाड़ुचंती। प्रत्येक श्वास रे देखंतु, बसिले देखंतु से बसिचंती, उठिले देखंतु से उठुचंती, खाइले देखंतु से खाउचंती, सोइले देखंतु से सोइचंती, मुंड कुंडैले देखंतु से मुंड कुंडौचंती, ब्रश कले देखंतु से ब्रश करुचंती,
ଝାଡ଼ା ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ବହୁତ ସାଧକ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କଥା ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କପଟତା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା। ଏ ଅଭିନୟକୁ ଭଗବାନ ଦିନେ ଧରା ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାନ ମୋଡ଼ି ଚଟକଣା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବେ। ସବୁ କରିବେ, କେବେ କପଟତା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ବାହାରେ ଗୋଟେ କଥା କେତେବେଳେ କରିବେ ନାହିଁ। ଭିତର ବାହାରକୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ କପଟତା ରଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାଲାଖି ଚଳି ନାହିଁ କି ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜନ କଲେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଭୂତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଭୂତି ପାଇଁ କେବେ ଲାଳାୟିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନରେ କାମନା ରହୁ। ଦିନ ଆସିବ ସେ କାମନା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମଣିଷ ସାଧନା କରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଭୂତି ପାଇଁ। ସାଧନାରେ ବହୁତ ବାଟ ଯଦି ଯିଏ ଆଗାଏ, ବହୁ ସାଧକ ଅଧାରୁ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସାଧକ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହି ସେ ସାଧନା କରି 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 ଚାଲନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ ସାଧକକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧକ ବିଭୂତି ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଭୂତି ଅନିତ୍ୟ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନିତ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ। ସେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣକୁ ମାୟାରେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଖେଳା। ଦେବମାନ ଲୀଳା ବିଦ୍ୟୁତ କଳେବର, ଦେବ ମାନବେ ଅଗୋଚର। ତେଣୁ କଥାରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି, ସମଭାବାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି କି ଆସୁନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସବୁର ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା, ଏ ବୋଧ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି। ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଭବ ତ ହେଉଛି। ଏତିକି ସମୀକ୍ଷା କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଜନ କରିବେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସପରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।